Nomás oro que esta palabra. I know that we came from a gang convention, Pero yo sé que venimos de una convención del gang. but I believe that the third wave Pero yo creo que la tercera ola is for all of those es para todos esos that are ready to answer the call. que están listos para contestar el For all llamado. of those Para todos esos that are ready to say, yes, que están God, listos para decir sí, Señor. here is my life. Aquí está mi vida. Use me. Úsame. And if that is you, Y si eres tú, you're part of this third wave. tú eres parte de Come esta on, give the tercera Lord some ola. praise. Mándele un aplauso a Dios. And I'd like to open up with a scripture because I know it's a little warm in here. Yo sé que está un poco caliente, pero voy So a we're abrir going con to esta get through this, escritura. amen? We're going to Dicen get through amén. this. We're going to open up to the book of Galatians chapter 1, and I'm going to be reading from verse 11 and 16. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 1, del 11 al 16. And it reads like this: Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. I received my message from no human source, and no one has taught me. Instead, I've received it by a direct revelation from Jesus Christ. You know what I was like when I followed the Jewish religion, how I violently persecuted the God's church. I did my best to destroy it. I was far ahead of my fellow Jews in my zeal of the traditions of my ancestors. But even before I was born, God chose me and called me by his marvelous grace. Then it pleased him to reveal his son to me so that I would proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. Then this happened, and when this happened, I did not rush out to consult with any human being. Amén. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulte con nadie. And I've titled my message, Y el título de mi mensaje, The Mark We Leave Behind. la marca que dejamos atrás. Let us pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, I pray that you anoint my life, God. I know that you've already anointed your word. Father, I pray that my life would just be a vessel that you can use, God. I surrender all that I am unto you, God, knowing that anything that is good within me is only because you're in me, God. I pray, Father, that this word would fall on fertile ground, God, and we would receive it in our hearts and in our minds in the mighty name of Jesus. And we all say, Y todos decimos, amen. Give the Lord a round of praise one ¿por qué more nos damos time. un aplauso a Dios otra vez? It was such a blessing to go and be part of Gang Convention. Era una bendición de ser parte de esta convención Seeing all the young people come up here and testify, y no ver todos estos jóvenes y no testificar. that just fills me. Eso me llena, Because I live for that. porque yo vivo por eso. I live for the calling of God to reach upon every young Yo person. vivo por eso para que Dios pueda poner el llamado a cualquier joven, For everyone to have that encounter with para God. que todos tengan un encuentro con Dios. And it was a blessing to go out and travel with them. Y era una bendición de viajar con ellos. Traveling with them was an adventure. Viajar con ellos era una aventura. I flew with 19 children. Volé con 19 jóvenes. I don't know whose great idea was it to entrust me. Yo no sé de quién tuvo la idea de confiarme con But ellos, God's grace is sufficient. pero la gracia de Dios es suficiente. God gave me so much favor. Dios me dio favor And it was just a blessing to attend to each of them. y era una bendición de compartir con ellos. For God to use my life to impart into this generation De Dios poder usarme de impartir en esta generación in the way that I do. en esta forma que yo lo hago. And it's such a blessing to see that. Y es una bendición de ver eso, To see them run to the altars. de ver que ellos corran al To see, man, altar, I want to go to the altar. I want to pray. que ellos digan, yo quiero ir al altar, yo quiero orar. That's a blessing. Eso es una bendición. And looking through our generation, through our generation, an international Y movement, viendo esto, estas generaciones internacionalmente, we see the past generations that rose before us. podemos ver las generaciones pasadas que se levantaron. The pioneer generation La generación de pioneros that rose up que se levantó
and started doing the work of the Lord. que comenzaron a hacer la obra del You know Señor. that the ministry was called the Church of the Junkies Antes se llamaba la iglesia del adicto, because there was an anointing that Victory Outreach had. porque había una unción que Dios tenía. There's an anointing that Victory Outreach has right now Alcance Victoria tiene una unción que tiene to ahorita go and reach the hurting and the broken, de poder ir y alcanzar al perdido, to reach the broken and the lost of the world. de ir a agarrar al perdido y al dolido. And now that was the first generation. Esa era la primera generación. And then there was a second generation, the Joshua generation that Y rose después up, hubo otra segunda generación, a la generación de Josué, where we started planting churches throughout the United States. donde comenzamos a plantar iglesias todo alrededor de Estados Unidos. I thank God for Pastor Eddie that answered the call Yo le doy gracias a Dios por Pastor Eddie To que step out of agarró el his llamado de comfort Dios, zone. de poder venir, to fly across the country, de volar, to across the country and plant a church. de volar y plantar una iglesia, Plant a church with nothing but the vision and a promise that God has given him. plantar una iglesia con solamente el llamado de See, Dios this y was una a generation visión, that believed in God, con esta generación que cree en Dios, that trusted in the promises of God. que cree en las promesas de Dios. And because they answered the call, Y porque ellos contestaron el the llamado, pioneer generation and the Joshua generation, la generación de pioneros y la generación de Josué, we are now a product of those promises ahora of nosotros God. somos productos de ellos. Because there was men and women that said yes to the call of God. Porque había hombres y mujeres que dijeron We sí al now llamado have de an Dios. opportunity for a new generation to rise up Ahora necesitamos una nueva generación que se and levante take their place in the kingdom of y God. tome su lugar en el reino de Dios. Say, God, here I am. Decir, Dios, aquí estoy, Use my life. usa mi vida. I don't know what I may be good at. Yo no sé para qué soy bueno, But God, if you can use me, pero Dios, si tú me puedes usar, use me. úsame. And when I was reading this scripture, come on, give the Lord some praise. Como denle un aplauso a Dios. And when I was reading this scripture and thinking about gang convention Y cuando yo leí esta escritura y estaba pensando en la convención del gang and the third wave that God is wanting to bring to this generation, y de la tercera generación que Dios va a traer en esta generación, I was just thinking, man, what am I going to leave? pues yo me estaba poniendo a pensar, ¿yo qué voy a dejar? Man, our past generations, they left an impact in the world. They impacted the world. Nuestras generaciones pasadas dejaron un impacto alrededor del mundo. Churches was planted. Iglesias fueron plantadas. Missionaries were sent out. Misioneros fueron UTCs enviados. were opening up. Y los centros de entrenamiento urbanos People answered the abrieron call. y alcanzaron el llamado de Dios. See, and now where does that leave us? Y ahora, ¿a dónde nos deja a nosotros? Where does that leave us? Who are we to say, no, we're good? ¿Qué somos nosotros para decir, no, sabes que somos suficientes buenos? That was back then. Eso era atrás. But let me tell you something. Pero déjame decirte The algo. God that they served then, El Dios que ellos it's the same sirvieron God that we serve es el today. mismo Dios que The same servimos promises hoy. that were given to our generation El mismo before llamado us que se le dio is a the nuestra same generación promise that we need to pasada. hold on today. Es la misma visión que nosotros tenemos hoy. See, and I was just thinking, Sí, yo estaba pensando, man, what kind of mark am I going to leave? ¿qué tipo de marcas yo voy a dejar atrás? What am I going to leave when I'm long gone? ¿Yo qué voy a dejar cuando ya yo me vaya? What will I be known for long after I'm gone? ¿Cómo yo seré reconocido ya mucho más después que yo me vaya? Come on, I know that we're all young here, Yo sé que todos somos jóvenes aquí and we love the Lord, y amamos al Señor, but one day, pero un día we're not going to be here no more. no vamos a estar aquí. We're going to be on to be with the Lord. Vamos a estar con el Señor. But when we go, Pero cuando vayamos, what will they say about us? ¿qué dirán de nosotros? How will people remember us? ¿Cómo la gente nos recordarán? What will they say about us? ¿Qué dirán de nosotros? Were we a generation? Were we a people of God? Tenemos una generación, gente de Dios, Were we a people of God that said yes to the call of God? una generación, una gente de Dios que dijeron sí al llamado de Dios. Or were we a people of God that wanted to live a comfortable Christian life? O somos una generación, gente de Dios que queremos estar confortes. See, we're going to let the life take us wherever it takes us, Vamos or a- we're going to let the God lead us? ¿Vamos a dejar que la vida nos lleve donde sea o vamos a permitir a Dios que nos dirija? Are we going to be led by our own ambitions, ¿Nos vamos a dirigir con nuestras propias ambiciones? or are we going to be led by the ambitions of God? ¿O nos vamos a dirigir o vamos a permitir que Dios nos dirija con las ambiciones de Are we going Dios? to let God do a work in our lives? ¿Vamos a permitir que Dios haga una obra en nuestras vidas? Are we going to be ready to say yes when the call is come? ¿Vamos a estar listos de decir sí y amén cuando el llamado de Dios Are we venga? going to let God use our lives ¿Vamos a permitir a Dios que use nuestras vidas? to make an impact in this De generation? poder hacer un impacto en esta How generación. many want to make an impact in this generation? ¿Cuántos quieren hacer un impacto en esta generación? I want to make an impact in this generation. Yo quiero hacer un impacto en esta That generación. is why I said amen when they told me to go fly out with 19 children. Es por eso que yo dije que amén cuando me dijeron vas a volar con 19 jóvenes. Because I want my life to make a difference. Porque yo quiero que mi vida haga una diferencia.
Even if it's just to fly out with them, even if I'm not part of it, as long as I can do something. Aún aunque sea que nomás sea volar con ellos Just o algo to get them poquito. over there. Y no solamente de llevarlos allá. How little or how big it may be, I want to be used by God. No importa si sea poquito o mucho, yo quiero ser usado por Dios. And that's why I said amen. Let's go. Let's take 19 children. Amen. Y yo es por eso que dije que sí, amén. Yo me llevo los 19 jóvenes. And because I believe that God wants to use me. Y es porque yo creí que Dios me puede usar. You know, and I want to make a difference. Yo quiero hacer una diferencia. I want to leave something behind. I want the new gen and the high schoolers that when they see me, they see a man that is an example, not a perfect man, but a man that is an example. Yo quiero dejar unas marcas atrás que, la primaria y los jóvenes de la secundaria me puedan ver como un módulo. The values that were taught to us. Los valores que se nos enseñaron Of sacrifice. de sacrificar, Of commitment. de compromiso, Of saying yes. de decir sí. Those that was taught to me. Eso que me enseñaron a mí, I want to teach to the next generation. yo quiero I want to teach the enseñar new a la generation. generación I que want to teach viene. that. Yo quiero enseñarles ahora, Because I believe in this. porque yo creo en esto, Because I'm committed to this. porque yo estoy comprometido a esto. See, and here we read the letter that the Apostle Paul, who wrote most of the New Y Testament. aquí podemos ver el apóstol Pablo, quien escribió más del primer testimonio, Nuevo Testamento. Paul writes to the church in the Galatian regions. Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, And his biggest concern with these people y él estaba preocupado por esta gente, was that they would embrace a different gospel. que ellos pudieran agarrar otro mensaje. See, Paul's burden Paul tenía una carga to live out his salvation de poder vivir su salvación with a determination to leave a mark, con estar determinado a dejar una marca, to make an impact not only in his de generation, dejar hacer un impacto no solamente en su generación, but in the generations to come. pero en la generación venideras. See, he was concerned. Él estaba concierto, He wanted to make an impact. quería hacer un impacto. There was a burden that was birthed within inside of his heart. Él tenía una carga en su To say, I'm not corazón going to live for myself anymore, que decía, yo no voy a vivir solamente por mí but I am mismo, going to live determined. pero voy a vivir I'm determinado. going to live out my salvation, Yo voy a vivir mi salvación, determined to leave a mark. determinado a dejar marcas. Some of us just want to live our salvation saved. Solamente muchos de nosotros queremos vivir nuestra vida nomás We just salvos. want to be saved. Solamente queremos ser salvos. But God's call upon each and every one of our lives, Pero el llamado de Dios sobre nuestras vidas it's not just to stay saved, no es solamente de venir y ser salvos, but it is to leave a mark pero poder dejar una marca and to live with a y determination vivir con determinación to make an impact. de hacer un impacto. An impact in the lost, Un impacto en la an gente impact in the perdida, hurting, los que an están impact dolidos, in the broken. un impacto en la gente quebrantada. And that's the way Paul lived. Y esa es la vida que Pablo vivía. See, he was concerned that the people of Galatians would embrace a different gospel. Él estaba preocupado que la gente de Gálatas podía agarrar otro mensaje. And I come here with a concern. Y yo vengo aquí con una carga. Being out there in the West Coast, Estar allá en el oeste. VO is very alive over there. Alcance Victoria está avivamiento. VO, Victory Outreach, is well known in the the West Coast. Allá en el oeste está bien conocido Alcance Victoria. But how many know that God wants to make VO live here in the East Pero Coast as ¿cuántos well? saben que también aquí en el este Dios That we're quiere gonna traer saturate the avivamiento? East Coast with Victory Outreach. Alcance Victoria. And seeing that we have to stay connected. Y poder ver que tenemos que estar conectados. Connected to the promises of God that was given to this vision. Conectados con las promesas que Dios nos ha dado a nuestra visión. The promises that Pastor Sonny and Sister Julie received. Las promesas que Pastor Sonny recibieron. The promises that Pastor Eddie and Sister Mari received. Las mismas promesas que Pastor Eddie y hermana Mari Are recibieron. the same promises that we need to receive. Son las mismas promesas que nosotros recibimos. That we will go out. Que sí iremos. And we will reach the nations. Y sí alcanzaremos And naciones. we'll reach desolate cities. Y ciudades We will desalentadas. restore the broken. Restaurar al quebrantado. Those are all the things that we need to receive as well. Todas esas promesas también tenemos que recibir. And I concern myself with these things. Y me incomoda estas cosas. Because I understand that if we're going to remain, if we're going to move forward, if there's going to be a future for Victory Outreach, Porque yo sé que si Brooklyn, vamos a permanecer y vamos a mover adelante,
It was because of a people that took this personal. Es porque hubo una generación que lo tomó muy personal. That said that this is not just for the elders, or this is not just for my pastors or my leaders, Porque dijeron, esto no solamente es para nuestros ancianos o para mis líderes, but this is for me as well. pero esta también es para mí. This promise is also for me. Esta promesa también es God para will mí. use me. Dios me va a usar a God mí. can use me. Dios me puede usar a mí. And He wants to use Y me me quiere usar to leave a mark. para dejar una marca. To leave a mark like our past generations Para have. dejar una marca como nuestros The third antepasados. wave is not coming, La tercera ola no va a but the venir. third wave is here. Para la tercera ola ya está aquí. And the third wave will leave its mark. Y la tercera For ola the sí va a generations dejar to nuestra come. marca en estas generaciones venideras. See, and in order for us to leave a mark here, there are some things that we need to understand Y no, en orden para que nosotros dejemos unas marcas, tenemos unas cosas que entender. that we read in the scripture that I opened up with. Que leemos en la escritura que yo abrí. The first thing that really spoke to me La primera cosa que me habló, is that there needs to be a direct revelation from Christ. tiene que ver una directa revelación de Cristo. There in Galatians chapter 1 verse 12 it reads, I've received my message from no human source and no one taught me. Instead, I received a direct revelation from Jesus Christ. Ahí en Gálatas versículo 12 dice, pues no lo recibí de hombres ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. What is preached here in this pulpit, Lo que se está predicando aquí detrás de este púlpito, what is taught to you in our life groups, lo que se está enseñando en nuestros grupos vida, in the victory centers, en los centros Victoria, in the victory gang center, come on en somebody. nuestro gang Victory Center, See, what is being preached and taught se está predicando y enseñando. are only going to be words Solamente van a ser palabras until it is revealed to us by Christ. hasta que sean revelados por Cristo. See, and in our walk with God, Y en nuestro caminar con Dios, in our Christian walk with the Lord, en nuestro caminar cristiano con there has to Cristo, come a moment in our lives tiene que haber un momento en nuestras vidas that what is being preached to us, que se nos está predicando, what is being taught to lo que us, se nos está enseñando, are not just words, no solamente son palabras, but it is a truth revealed to us by God. pero es la verdad siendo revelado por That there be a Dios. conviction in our hearts that this is on behalf of the Lord. Que haya una convicción de parte del Señor. This comes directly from heaven. Esto viene directamente del cielo. This comes from God. Esto viene de Dios. See, the truth that was given to Paul La verdad que se le había dado a Pablo, is also given to us today. también se nos ha dado a hoy a nosotros. See, we don't believe in the gospel because it was man-made, Nosotros no creemos en el Evangelio porque se nos dio por hombre, but we believe in the gospel because it was sent directly from heaven. sino creemos en el Evangelio We porque do se what nos we dio do una because there's a revelación de conviction Dios. within us. Y hay una convención dentro de nosotros. That this word comes from God. Que esta obra viene This por is not Dios, man's word, no de obra but de this is hombre, God's word. pero es obra de God's Dios. word that fills the void. Que nos llena el vacío. God's word that gives us a passion. La palabra que nos da God's word pasión. that fills us with zeal. La palabra que nos lleva con To step out of our pasión. comfort zone. De salirnos de nuestro lugar de And confort do the will of God. y hacer la voluntad de Dios. See, and that's not going to be provoked by man, Y eso no va a ser provocado por hombre, but that needs to be provoked by something supernatural. pero eso tiene que ser provocado por algo See, supernatural. the call of God, this revelation needs to come from God. Sí, el llamado de Dios, la revelación tiene que venir por Dios. In the convention, they would tell us, God, it's not man, it's not your leader that calls you, En la convención se nos decía que no fue hombre o nuestro líder que nos llamó, but it's God that pero calls fue you. Dios quien nos llamó. It's God that calls Fue you. Dios quien nos llamó. See, God needs to become real to us Y Dios tiene que ser real in a personal level. en algo personal, en un nivel personal. It has to become real to us in a personal level. Tiene que hacerse personal en un nivel Personal. personal. And when I saw these young people come and they would tell me like, oh, I want to go pray, they would run to the altars. Y cuando veía a nuestros jóvenes que me decían, yo quiero ir al altar, yo quiero orar. And it's beautiful to see that. Y es muy hermoso ver eso. But how many know that their breakthrough not only happens in an altar call, Pero ¿cuántos saben que el quebrantamiento no solamente pasa en el altar? but the breakthroughs and the supernatural power of God that they experienced over there, Pero el poder de Dios que pudieron experimentar allá, they can experience that here lo too. pueden experimentar aquí They can también. experience that in their homes. Aquí lo pueden experimentar en sus They hogares, can experience that in their life groups, en sus grupos in the vidas, victory centers, en los centros Sunday Victoria, morning services, en los servicios, in their own time with en God. su propio
propio tiempo con Dios. See, we don't need a big old movement No necesitamos un movimiento muy grande to move us. para que nos mueva. We need a decision Necesitamos una decisión to spend some time with God in a personal de level. pasar tiempo con Dios. You know, we're just standing, God move. Estamos diciendo, Señor, muévete. But we need to make a move first. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. We need to step out and say, you know what, God, here is my life. Tenemos que salir y decir, Dios, God, I aquí wanna está mi know vida, you. yo quiero conocerte. I don't want to know you by what other people say. Yo no quiero conocerte por lo que la gente dice de But I ti, want to know you in a personal level. pero yo quiero conocerte en un nivel I want personal. to feel you in my heart. Yo quiero sentirte en mi I corazón. want to be filled with a passion. Yo quiero ser lleno de pasión. Like I see so many others be filled. Como yo veo a muchos que también son llenos de pasión. I want to be filled too. Yo también quiero estar lleno también. See, there is an encounter and a moment with God that changes everything in our lives. Hay un encuentro y un tiempo que cambia nuestra vida con I believe Dios. there's a lot of young people that came back transformed. Yo creo que muchos de nuestros jóvenes vinieron They transformados, came back changed. vinieron cambiados, But it was all because there was a moment pero era solamente porque hubo un momento and an y encounter un encuentro with God. con Dios. And that encounter happened over there. Y ese encuentro lo tuvieron allá, But that encounter can happen here pero too. ese encuentro también That puede encounter suceder can happen anywhere aquí, you go. donde sea que tú vayas. All God is looking for is a humble heart. Solo lo que Dios anda buscando es un corazón humilde And He wants to become real to you. y Dios se va a hacer realidad a tu vida. So we have to truly let God reveal Himself to us. Nosotros tenemos que dejar en verdad que Dios se haga real dentro de nuestras vidas. Let the walls of insecurity fall down. Dejar las paredes de inseguridad que se caigan. You say, I mean, I'm not, what you might say, I'm not good at this, I'm not good at that. A lo mejor dices, yo no soy bueno para esto o para lo otro. But God's not concerned with what you're good at. Pero Dios no le importa lo que eres bueno. God is concerned with your heart. Dios está preocupado por tu God is corazón. concerned with your mind. A Dios le importa God tu is mente. concerned with being filled of Him. A Dios le importa que tú estés lleno de Él. He wants to fill Himself. He wants to fill you of Him. Dios te quiere llenar de Él, de su amor. See, we can't leave a mark in our generation No podemos dejar una marca en nuestra generación until first God leaves a mark in our hearts. antes que Dios ponga una marca en nuestros We can't corazones. take a city. No podemos tomar una ciudad, We can't take a life group no podemos tomar un grupo vida unless first God takes our hearts. antes que Dios tome nuestro We need to let corazón. God do a work in our lives. Que Dios haga un trabajo, una obra en We need nuestras to let vidas. God grab a hold of us. Permitir que Dios tome nuestro control de nuestras For vidas. us to embrace the promises of God, Para nosotros confiar en las promesas de Dios, we need to let God embrace our hearts. tenemos que dejar a Dios que He agarre needs to nuestros embrace our corazones, lives. que agarre nuestras vidas. He wants to embrace every part of our lives. Dios quiere agarrar cada parte de nuestras vidas And He wants to consume us. y Dios quiere consumirnos, He wants to fill us nos quiere llenar with His love and His power. con su amor y su poder. You see, for us to embrace this promise, Nosotros para agarrar su promesa to be part of this third wave, de ser parte de esta tercera ola, God needs to leave a mark in our lives. Dios necesita dejar una marca en nuestras vidas. It's okay to have doubt. Está bien si tienes As dudas, humans, we doubt. como humanos dudamos, But there has to come a moment pero tiene que llegar un momento that God leaves a mark in our que lives. Dios deja una marca en A nuestras mark vidas, in our hearts. una marca en nuestros To say, corazones, I am called by God que diga, yo he sido llamado por Dios for such a time as this. como un tiempo como To este, go out, to de, reach. de ir y alcanzar. See, we have to understand this. Tenemos que entender esto. The truth is that Jesus is the way, the truth that Jesus is the way, the truth, and the life. La verdad es que Dios es el camino, la verdad y la vida. That's the truth that we need to embrace. Esa es la verdad que nosotros tenemos que agarrar. See, life without God is not much of a life. Vida sin Dios no es vida en The word realidad. says that He is life. La palabra dice que Él es la vida. He is life. Él es la We're vida. out here trying to create something. Nosotros estamos aquí tratando de When crear God algo, has something prepared for us already. pero Dios tiene algo preparado We're para out here trying to nosotros. find meaning to life. Y no hay cosas que no tienen sentido. We're trying to find the meaning for life. Tratamos de encontrar algo que haga sentido. But God has given us all the meaning we need. Pero Dios nos ha dado todo lo que en verdad tiene valor. See, His life comes from Him. La vida viene de Él.
See, and no one can come through the Father y nadie puede venir al Padre unless it's through Jesus. si no es a través de See, this Jesucristo. is the truth that we need to embrace. Esta es la verdad que nosotros The debemos truth de that has had agarrar, to be revealed to us by God. que ha sido revelada por Dios, That in order for us to step into everything that God has for us, que para que nosotros entremos para lo que Dios tiene para nuestras vidas, we need to first be marked by God. primeramente tenemos que ser marcados por Dios. We need to let God make an impression in our hearts. Que haga una impresión en nuestros corazones, Because without that, we can't. porque sin eso no podemos. See, we need God's mark in our lives. Ven, necesitamos la marca de Dios en nuestras vidas. You see, in our generation, and in the generation to come, En nuestras generaciones y en la generación venidera, there are certain convictions that need to be placed in our hearts by God. hay ciertas convicciones que necesitan ser puestas por See, Dios. God knocked down and blinded Paul to get his attention to become real to his life. Dios tumbó a apóstol Pablo y lo cegó para poder hacer un impacto en su vida. You see, and what is it going to take for us for God to be real in our lives? Pero ¿qué va a tomar para que Dios se haga real en nuestras vidas? See, God had to come and interrupt Paul's life right there where he was at. Dios tuvo que venir y interrumpir la vida ahí donde Pablo se encontraba. And we got to ask ourselves, Y tenemos que preguntarnos, what does God need to interrupt in our lives ¿qué es lo que Dios necesita de interrumpir en nuestras vidas so that he can become real to us? para que se haga real dentro de nuestras vidas? What are the things that need to intervene ¿Qué son cosas que Dios tiene que intervenir so he can become real to us? para que Él se haga real You know, in our lives, en nuestras vidas, you know, with our families, con nuestras with familias, different relationships. con diferentes relaciones? Where is it that God needs to interrupt ¿Dónde es que Dios tiene que interrumpir for him to become real to us? para que Él se haga real See, para nosotros? when God came to the life of Paul, he was blind. Cuando Dios vino a la vida de Pablo, Dios lo cegó. See, how many know that God is more gracious now? ¿Cuándo saben que Dios es más tiene He don't gotta gracia? blind us no more. Ya no nos tiene que cegar, But he wants to get your attention. pero en verdad quiere agarrar tu atención. He really wants to grab a hold of your heart. Él quiere agarrar tu corazón, Because there's something that God wants to do in your life. porque hay algo que Dios quiere hacer dentro de tu vida, Because there's a calling placed in your life. porque hay un llamado que Dios ha puesto en tu There is vida. something that God wants to do with your life. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, But that's not going to happen. It's not going to take place pero eso no va a suceder, no va a tomar lugar until we let God interrupt our lives. hasta que permitamos que Dios interrumpa nuestra vida Interrupt our walk. y no nos interrumpa nuestro caminar Take us down from our pedestal y no nos tumbe de ahí donde humble estamos, us. ¿no? y nos humille before his presence. delante de su presencia. See, God did a work in his life. Y ven, Dios hizo una obra en su vida, He changed him from the inside. lo cambió por dentro. God changed Paul from the inside. Dios cambió a Pablo por dentro And God put him through a process y Dios lo puso por un proceso where he had to humble himself donde tenía que humillarse in order to embrace the truth. para poder recibir la verdad. See, God's going to put us through a process. Ven, Dios nos va a poner por un proceso. God wants to speak to us, Dios nos quiere hablar, but he has to put us through a process pero nos va a tener que poner por un proceso to embrace the truth that God has given us, para recibir la verdad que to Dios nos ha embrace the dado, promises of para God, recibir las promesas de to Dios, embrace the goodness of y God. no para recibir lo tan bueno que Dios es. He humbled Paul, Humilló a Pablo and we have to come to Christ humble y tenemos que venir al Señor humillados and let God do the work in our lives. y permitir a Dios que haga la obra. You see, and the second thing that we need to understand Y la segunda cosa que tenemos que entender, is that we need to align our lives que tenemos que alinear nuestras vidas with God's will. con la voluntad de Dios. God's will, La voluntad de Dios and not rely on our works alone. y no confiar en solo nuestras obras. See, when we continue reading the scripture, Cuando seguimos leyendo la escritura, in verse 13 it says, versículo 13 dice, You know what I was like when I followed the Jewish religion, how I violently persecuted God's church. I did my best to destroy it. I was far ahead my fellow Jews in my zeal for the traditions of my ancestors. dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmediadamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. See, Paul knew the law inside out. Pablo conocía la ley por dentro y por fuera. He knew what to do. Él sabía qué hacer, He knew how to do it, cómo hacerlo and even know when to do it. y hasta a qué hora hacerlo.
You see, the Bible says that he did it better than anyone else. La palabra de Dios dice que él lo hacía mejor que cualquier otra persona, See, but it wasn't by his works that he was saved. pero no eran por sus obras que él era salvo, It wasn't by his works that we're going to leave a mark in our generation. no eran por sus obras que iban a dejar una marca en He su did all generación. of this. He knew all of this. Él hizo todo y sabía todo esto, But before Christ, he wasn't leaving a mark. pero antes de Cristo no estaba dejando ninguna marca. He was just doing the law. Solamente estaba haciendo la ley. But you see, he knew how to play church. Él sabía jugar la iglesia, But it was much more than just attending a service. pero era mucho más que nomás asistir a un servicio. It's much more than attending your life group. Era solamente mucho más que asistir a tu grupo See, vida. for us to leave a mark, Para que nosotros dejemos una marca, it's not going to be by our works alone. no va a ser por nuestras obras solamente. It's not going to be by how well we speak. No va a ser porque tan elocuente It's hablamos. not going to be by how well we sing. No es por las obras que But there's a cantamos, supernatural anointing pero es una supernatural unción that comes when when we're surrendered to God. que viene cuando nos rendimos delante de Dios. When we're aligned to the purposes of God. Cuando nos alineamos al propósito de Dios, We can be outside of the will of God podemos estar fuera de la voluntad de Dios and put in all kinds of work. y hacer muchas obras, And do this and do that. hacer esto y hacer lo otro And do so many things. y hacer muchas cosas, But we're not going to leave a mark pero no vamos a dejar ninguna marca unless we align our lives al menos que alineemos nuestra vida to the purpose and the will of al God. propósito y a la To voluntad say, de Dios, God, here is my de life. decir, aquí está, Señor, mi vida. I don't want to work for you aimlessly, Yo no quiero, hacer obras en vanas, but I want to work in the will of God. pero yo quiero hacer obras en la See, voluntad de you're more Dios. valuable doing one thing in the will of God Y no es más valioso hacer una cosa en la than voluntad 10 de Dios things out of the will of que 10 God. cosas fuera de la You're more voluntad de Dios. valuable in the will of God Y es más valioso hacer cosas en la voluntad de Dios, because that's where favor is. porque That's where grace es ahí donde is. está el favor y la That's where gracia. the anointing is. Ahí es donde está la unción, In the will of God. en la voluntad de Dios. Some of us, we try to serve God on our own. Muchos de nosotros queremos servir en nuestras propias fuerzas, But God said that's not the way to do it. pero Dios dice, esa no es la forma que What's se the hace. whole point of the gospel if you want to do it alone? ¿Cuál es el punto del evangelio si lo quieres hacer en tus propias fuerzas? We need to align our lives Tenemos que alinear nuestras vidas with the will of God con la voluntad de Dios and not rely on our works. y no confiar en solo nuestras obras. See, with all that Paul knew, Todo lo que Pablo conocía it wasn't enough. no era suficiente. He was doing it all wrong, believing he was right. Él estaba haciendo todo incorrecto, creyendo que era lo correcto. But I go to church. Pero yo vengo a la iglesia, I go to the life pero yo group. vengo al grupo vida, You know, I serve when they need me to serve. yo sirvo en el ministerio, I'm a good usher. yo soy un buen ujier, I'm a good teacher to the kids. yo soy un buen maestro a los And that's niños all good. y todo eso es bueno, But we need to ask ourselves, pero necesitamos de preguntarnos, am I in the will of God? ¿estoy en la voluntad de Dios? Is this where God wants me? ¿Es aquí donde Dios me quiere? You know, back in gang convention, Allá en la convención del gang, what was spoken, it was said, todo lo que se dijo, one of the things that were said, una cosa que se dijo, see that we know the work of the Lord, que sabemos la obra del Señor, but we don't know the Lord of the work. pero no conocemos el Señor de las obras. See, Paul knew the work, Pablo conocía las obras, but he did not know the Lord of the work, pero no conocía el Señor de las obras. de las obras. You see, God, we need to have this relationship with God. Necesitamos de tener una relación con Dios. See, how are we going to know where God wants us? ¿Cómo vamos a saber que Dios nos quiere? How are we going to know where God wants us ¿Cómo vamos a saber dónde Dios nos quiere? unless we know who God is? Al menos que conozcamos a Dios. Unless we come to God and say, God, where do you need me? Al menos que vengamos a Dios y le digamos, Dios, ¿dónde tú me We necesitas? need to come to God Necesitamos de venir a Dios and say, God, here is my y life. decir, Señor, aquí está mi vida, Let your will be done. que sea tu voluntad, Not mine, no mía, but your will. pero tu voluntad. See, that's what was missing in the life of Paul. Eso es lo que faltaba en la vida de Pablo. He knew the work, he knew the word, he knew the Él sabía law, el trabajo, él sabía las obras, sabía la ley, but he didn't know the Lord of the word. pero no sabía el Señor de las obras. His life wasn't aligned, Su vida no estaba alineada and all of his works, y todas las obras they were in vain. eran en vanas. And not only were they in Y vain, no solamente eran en vanas, but they were against the will of God. pero era contra la voluntad de Dios. And I don't know about you, Yo no sé de ti,
but I don't want to be against the will pero of yo no God. quiero estar contra la voluntad de Dios. I want to be within the will of God. Yo quiero estar dentro de la voluntad de Dios. If the third wave is going to rise up, Si esta tercera generación it's se going to va a rise up because levantar, they're in the will of es porque God. estamos en la voluntad de Dios, Not in our will, no en nuestra propia voluntad, but the will of God. pero la voluntad de Dios. You see, it is in the will of God where we find an anointing, Es ahí dentro de la voluntad de Dios donde encontramos la unción, a grace, la gracia, a favor el favor to do that all that God has called us de to poder do. hacer lo que Dios nos ha llamado. It's in the will of God. Es dentro de la voluntad de Dios. When you're in the will of God, doors begin to open up. Cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, Thing- puertas se abren, Things that you were thought were impossible, cosas que tú pensabas que eran imposibles, all of a sudden become possible. y no, de repente son posibles, All of a sudden they become real de repente son reales, because we're in the will of God. porque estamos dentro de la voluntad de Dios. See, God's will for everyone is salvation. No, la voluntad perfecta para todos es salvación. See, and Paul's concern with the church in Galatians Y Pablo estaba ahí, ¿no? Con esta carga con la iglesia de Gálatas, was that they would be saved by certain physical regulations and that needed to be met. que ellos puedan pensar que por sus propias obras fueran salvos. You see, the Galatians thought that in order to be saved and to be in the will of God, you need to follow certain rules and certain things. Y no, la iglesia de Gálatas pensaban que si hacen la ley o sus propias obras podían ser salvos. You see, but it's not by our works. It's not just our works. Pero no es por nuestras obras, el trabajo, But it is by the grace of God. pero es por la gracia the de grace Dios. of God that we can stand here. La gracia de Dios que nos podemos poner de pie en The esta grace mañana. of God that say, you know what? Even though I might have done this or that, La gracia de Dios que a pesar que hicimos esto o lo otro, I am here today standing yo estoy aquí hoy parado because of the grace of God. por la gracia de Dios. I can do His will Yo puedo hacer su voluntad by the grace of God. por la gracia de Dios. See, it is through Jesus and what He has done on that cross that brings us into the fold of salvation. Y no, y es por a mediado de la cruz de Jesucristo que podemos obtener salvación. See, by what He has done, De lo que Él ha hecho, what He has sacrificed, de lo que Él sacrificó, all that was paid on that cross. todo lo que Él pagó en la cruz, You see, not by our works nor our strength, no por nuestras obras o nuestras propias fuerzas, but by the grace of God. pero por la gracia de Dios. See, and if anybody understood the grace of God, Y si alguien entendía gracia de Dios, it would be Paul. era Pablo, It would be Paul. sería Pablo. Because the Bible says Porque la Biblia dice, Paul violently persecuted God's church. porque la palabra de Dios dice que Pablo violentamente perseguía la iglesia de Dios. Violently. Y no violentamente, He would persecute God's church. y no perseguía a la iglesia de Dios. He thought he was in the right. Él pensaba que estaba correcto, He would go out there just going after Christians. y no iba tras los cristianos. You see, and if anybody understood the grace of God, Y si alguien entendía la gracia de Dios, Paul knew this grace. Pablo entendía su gracia. He understood that if in order for us to do this, Y no, él entendía que para que nosotros pudiéramos hacer esto, to be the third wave that God has called us to be, de poder ser la tercera ola que Dios nos ha llamado, we need the grace of God. necesitamos la gracia de Dios. See, there was no amount of works that Paul could have done to be forgiven, No hay suficiente obras que Pablo podría haber hecho para ser perdonado, but it was by the grace of God. pero era a través de la gracia de And Dios. if we're here today, it's by the grace Y of si es God. porque nosotros nos encontramos aquí, es por la gracia de Dios. See, Paul was well known outside of Christ. Pablo era muy buen conocido dentro y fuera de Cristo. He was well known before he got saved. Y no lo conocían muchos antes que fue salvo. The Christians knew about Paul, Los cristianos sabían de Pablo, but how much more now pero cuánto más ahora must have been known fue más reconocido in Christ. en Cristo. See, some of us, we were good out there in the world. Muchos éramos buenos allá en el mundo. We knew how to party. Sabíamos andar de We were the parrandas. first ones out. Éramos los We were primeros the ahí. first ones to go, make it live, you Los know? primeros, que avivábamos todo. But when it comes to Christ, we're now a little bit more Pero restricted. cuando venimos aquí en Cristo, no Oh, hacemos now I'm nada. saved. Ahora digo, oh, ya soy I salvo. don't do that no more. Ya no hago eso. But we need to be crazy for God too. Pero nosotros tenemos que estar locamente go all out y no for God radicales too. por Cristo.
How much more now cuánto mucho más ahora that we know the truth, que conocemos la verdad, that our life is aligned. que nuestras vidas está alineada. Back there we were shameless, we didn't care. Antes éramos sinvergüenza, no nos importaba. But now in the will of God, Pero ahora en la we voluntad need de to Dios care. necesitamos de importar, We need to do more. de hacer más, We need to be more radical. ser más We need radicales, to do more things for Christ. hacer más cosas para Cristo In the will of God. dentro de la voluntad de Dios. Give the Lord some praise. Denle un aplauso al Señor. See, now in the will of God is where it matters. Y ahora dentro de la voluntad de Dios es donde importa. Here in the will of God is where we're going to save. Es aquí donde en la voluntad de Dios que somos salvos. We're going to save others. Vamos a salvar a otros. Our lives are going to make an impact. Nuestras vidas va a ser un impacto. Our lives will finally matter Nuestras vidas va a importar. because now we're in the will of God. Porque ahora estamos dentro de la voluntad If de you're Dios. here, it's because of the will of Si God. tú estás aquí es porque estás en la voluntad de You're Dios. exactly where God needs you to be. Estás exactamente donde Dios te And He'll quiere. meet you right there where you're at. Y Dios te encontrará ahí donde tú te encuentras. But He won't let you stay there. Pero no te permitirá Él There que is tú te more quedes that- ahí. Porque there- hay más. There is more that God has for you. Hay más que Dios tiene para tu vida. There's other levels that God wants to take you. Hay otros niveles que Dios te quiere llevar. There are more places that God wants to take you. Hay más lugares que Dios te quiere llevar. There is an anointing that God wants to place over your life. Hay una unción que Dios quiere poner dentro de tu vida To reach the hurting. para alcanzar al to reach the perdido, broken. para alcanzar al quebrantado, To reach the lost. para alcanzar al perdido. There's an anointing that comes with serving God. Hay una unción que llega al servir al Señor And being in the will of God. y estar dentro de la voluntad de Dios. We need to ask ourselves, Necesitamos de preguntarnos a nosotros mismos, am I in the will of God? ¿estoy en la voluntad de Dios? Am I where God wants me to be? ¿Estoy donde Dios me necesita? Too many of us are concerned with being perfect. Muchos de nosotros nos preocupamos de estar perfectos, But don't be concerned about being perfect. pero no te preocupes mucho si eres perfecto. Be concerned about where you're placed in life. No, preocúpate dónde es tu lugar en la vida. Am I placed in the will of God? ¿Estoy puesto en la voluntad de Dios? And lastly, Y por último, number 3, número 3, you are chosen by God. tú eres escogido por Dios. Each and every one of us here, Cada uno de nosotros aquí we're chosen by God. somos escogidos por Dios. See, there's a calling placed before us. Hay un llamado puesto delante de nosotros. And again, we're not called by man, No fuimos llamados por hombre, but we're called by the Most High. pero fuimos llamados por el más alto. We're called by the King of Kings Fuimos llamados por el Rey de and the Lord Reyes, of Lords. el Señor de He has Señores. chosen you and I Él nos ha escogido a ti y a mí to leave a mark para dejar una marca in this generation. en esta generación. See, in the book of Galatians, once again, En el libro de Gálatas, in chapter 1, verse 15 and 16. capítulo 1, versículo 15 y 16. But even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. Then it pleased Him to reveal His Son to me so that I can proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. See, He was chosen by God Fue escogido por Dios to proclaim the good news de proclamar la buena evangelio about Jesus, de Jesucristo. and as He was chosen, Como Él fue escogido, so are we también nosotros, to proclaim the good news. de proclamar el evangelio. The Bible says to go. La Biblia dice de ir And Victory Outreach Brooklyn, y Alcance Victoria we're Brooklyn. going to go Nosotros vamos a and ir proclaim the good y news about proclamar Jesus. la buena noticia de Jesucristo. We're not going to stay silent and play church. No nos vamos a quedar callados y jugar la But God iglesia, has called us to go. pero Dios nos ha llamado para ir And every evangelism, y todo evangelismo we're going to be part. vamos a ser parte. This summer, Este verano Brooklyn will know about Victory Outreach Brooklyn va a conocer de Alcance Victoria Brooklyn. Brooklyn will know about the goodness of Jesus. Brooklyn va a conocer de Dios, Because there is a people of God porque hay gente de Dios that understand and know que entiende y conoce that we are
are chosen. que nosotros somos are chosen by escogidos, God. escogidos God has por chosen Dios. us. Dios nos escogió a nosotros To go out. de ir. And as the music comes up, Y mientras la alabanza pasa, for us to leave a mark, para que nosotros dejemos una marca, we need to understand that we are chosen. necesitamos de entender que nosotros somos escogidos. That we are chosen by God. Que nosotros somos escogidos por Dios. The call of God El llamado de Dios went out today. fue hoy. It was sent out. Fue enviado hoy. And it's up to a people of God Y es de parte de la gente de Dios that are ready to embrace that call. que están listos para aceptar el llamado de Dios. In this gang convention, En esta convención del gang, a lot of us were challenged. muchos fuimos retados, A lot of us were called. muchos fuimos llamados. A lot of us were there was a burden Había una carga that God placed in our hearts. que Dios depositó dentro de nuestros corazones. And growing up in the ministry of Victory Outreach, Y creciendo aquí en el ministerio de Alcance Victoria, all I know is that I want to serve God. todo lo que sé es que quiero servir a Dios. And in one of those, it wasn't even an altar call, it was in the prayer before the service started. Y fue antes que el servicio comenzara en la oración, I said, God, you need to speak to me. yo dije, Señor, tú tienes que hablarme, You need to speak to my life. tú tienes que hablar a mi vida, You need to say something to me because I need tú you. tienes que ver algo en mi vida porque te necesito. And I was just there, just in the presence of God. Y ahí estaba nomás en la presencia de Dios And all that came out of me was, y todo lo que salía de mí, God, I don't know what's next. Dios, no sé qué es lo siguiente. I don't know what's after this. Yo no sé qué sigue después de But esto, what I do know pero lo que sí sé, is that I want to be someone that you can use. yo quiero ser alguien que tú puedas usar. I want to be someone that you can use to bring salvation to young Yo quiero people. ser alguien que tú puedas usar para I traer wanna be salvación a someone you can jóvenes, use to restore de families. poder ser usado para restaurar To restore the familias, broken. restaurar el I quebrantado. want to see people come. I want to lead people to Christ. Yo quiero, que gente I venga. don't need a pulpit to do Yo no it. necesito un púlpito para I want to hacerlo. preach the word of God with my life. Yo quiero predicar, I wanna hit the con mi vida. streets. I Quiero wanna ir a open up las my home. calles. I want to do things for God. Y no quiero I don't hacer know what's cosas next. para Dios. I just know I want to serve Yo you. solamente sé que quiero servirte a ti. The impact you made in my life. El impacto que hiciste en mi The vida, impact you made in my heart. el impacto que hiciste en mi The corazón. same impact I want you to do in every Yo quiero heart que that I hagas el touch, mismo every impacto life en that I cada touch, joven. Every life that I encounter, I want you to be in the middle. Yo quiero que tú estés en el medio, Señor. I don't know. I'm just J.O. I'm Yo no just sé, Jonathan. I solamente don't soy know. Jonathan, But I do know pero sí sé that I want to serve que you te quiero with servir all of my life. con toda mi vida. And when God chose us by birth, Y cuando Dios nos escogió, in His infinite wisdom, en su inmensa sabiduría, He said to us, Él nos dijo, I know exactly what I want to do with your life. yo sé exactamente lo que voy a hacer con tu vida. It was before birth, Era mucho más antes, before you were even thought of. antes que tus padres pensaran en hacerte. You were already in the thought of God. Tú todavía ya estabas en el pensamiento de Dios. You were already in God's heart. Ya estabas en el corazón de Dios. And He said, Y Él dijo, I know exactly yo what I want sé to do with you. exactamente lo que voy a hacer I know contigo. exactly what I'm going to use you Yo for. sé exactamente para lo que te I voy a know the usar. people you're going to reach. Yo sé a cuántos vas a I know the alcanzar. impact you're going to make. Yo sé el impacto que tú vas a hacer. I know God knows. Yo sé que Dios, tú sabes. See, and I made you just the way you are for a reason. Y yo te te formé de la forma que tú eres por una razón. God placed burdens in your heart. Dios pone cargas en nuestros corazones. God given us gifts. Dios nos da talentos. God has given us talents. Dios nos da dones. See, God has given us all this Dios nos ha dado todo esto, with our impact in mind. haciendo un impacto en mente. He knew what He was going to use us for. Él sabía para qué nos iba a usar. We didn't just come alive and you know, what are we going to do now? Él no nomás nos crió y dijo, ¿qué ahora qué vamos a hacer? No, but even before you were born, No, pero mucho más antes que hayas haber nacido. He said, I know exactly what I want Él to do. dijo, yo sé exactamente Why lo don't que we tú all vas a stand hacer. to our feet ¿Por qué this no nos morning? ponemos de pie en esta mañana?